हाय फ्रेंड मु आपनकर ट्रैवल ड्राइव आसंतु आज हम जिबा फ्लावर शो जोटा आपनकर एकाम कानन अछि आसंतु जिबा आउ ये देखंतु केते सुंदर भाबरे नीट एंड क्लीन आ सफा सुतरा रखिसंती आउ एबे हमें देखिबा मयूरभंज रु आसीथिबा सांताली डांस जोटा आज का डेट रे भी हम कल्चर को हमें रखिचे आउ तापरे हमें देखिबा संबलपुर रो डांस ये देखंतु ये नेचुरल फुल ये देखि सारा पर नाच गीत आसंतु हमें देखिबा ये देखंतु केते सुंदर भाबरे सब गछ छोट छोट लागिची घर करुणा जिनस घरे आपण एते टाइप रो एठी गछ आसीची हजार हजार टाइप रो गछ आसीची सबु गछर ना भी मु जानिनी मु केतुटा गछर ना जानिची ये देखंतु सब कुंड केते सब थुआ ହେଇची ये देखंतु ये गोटे गछ ये 50 60 वर्ष रहिबो किंतु हाइट आई गछर बढ़िबनी जहां हमें पचारिकी हम जानिलु ये देखंतु ये जो गार्डन टा तैयारी करछन आपण देखंतु किमिति करछंती बाउंसरे लगेई चिड़िया घर भलिया गोटे साइड साइड रे लागिची घंटी बजेइचंती माने एते सुंदर लाଗୁची ये गेट टा दिल जो कहते न दिल गार्डन गार्डन हो जाउची सेई भलिया होउची आउ एटा जनवरी 13 आ जनवरी 14 ଦି ଦିନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଏଟା ଫ୍ରି ଜାନୁଆରୀ 13 14 ଏଟା ଫ୍ରି ଥାଏ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଟମାଟୋ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ଟାଇପ ର ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ତା ଭିତରେ ଥିବ କୋଠି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଫୁଲ 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 ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏଠି ସେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ଫୁଲରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଇଏ ଖରା ଦିନେ ବିନା ପାଣିରେ ଇଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି ସେଇଠି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ବାଉଁଶକୁ କାଟିକି କେମିତି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମ କଲଚର ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଫୁଲ ଆଉ ଖାଲି କପଲ କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଖାଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବେ ये देखंतु आज खाली देखिबा ये देखंतु कुनी कुनी पिला माने किमदी दोली रे खेलुचंती आ फूल गछ लागिथिबो गेंडू फूल नथिबो एटा केबे ही परिबोनी ये देखंतु पूरा ओरिजिनल फूल जुआडे देखिबे आपण आ एते स्मेल एते वासना भी होउची से जगह रे देखंतु जुआडे देखिबे गेंडू फूल आ जदि आपण कॉफी कॉफी पीबे सेठी कोरापुर कॉफी भी स्टॉल अछि कैफे आपण खाई परिबे टिके मन हला भितरु बुलियाउ टिके गोटे राउंड मारिकी जस्ट 2 मिनिट मु पळे आसी कॉलेज स्टूडेंट माने भी आछंती फैमिली भी आछंती जेहेतु बोट हेका पड़ितला मते लागला बोटिंग शूटिंग होउतिबो किंतु एक्चुअली बोटिंग एबे बंद अछि वर्षे 2 वर्ष हला जहा सिक्यूरिटी गार्ड हमु कहले आ देखंतु व्यू टा केते बहुत बढ़िया लागुछ ना एई भलिया स्टॉल 10टा रु 15टा पड़िछि आ सेठी आपण गच्छ किमिति पोतीबे कोन किमिति को चारा लगेबे सब
ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାରା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋବର ଫୋବର, ନଡିଆ କତା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଟାଇପ ର। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି। ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।